नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्सनाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भ्रमता त्वया भ्रमत्या विधमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शः जल्लादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलदात्मने तावत्तवनसंयोगी जगद्देतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला होता यञ्जुषयेतानि चान्यत सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गत ऋम्ययस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मय यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमय त्वमेव ब्रह्मणो रूपं पञ्चापरमैव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्म स्थूलरूपस्तथा स्थित निमेषकाष्ठादिमय कालरूपक्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छारूपं स्वतेजशमनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धयान्नरैः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतैः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यस्तुतिः सम्पूर्णम्।